El domingo estuvimos hablando sobre multiplicación. Sunday we were talking about multiplication. Yo he sacado estos domingos And I've taken out these Sundays para precisamente hablar sobre ese tema. so we can talk about that topic. Porque cuando comenzamos una temporada nueva Because when we start a new season, y vemos que esa temporada está ligada a saqueo, and when we see that the new season is tied to Zacchaeus, podemos ver la importancia de la multiplicación. we can see the importance of multiplication. Podemos ver que Dios ama a la gente generosa. We can see that God loves generous people. Y podemos entender que Dios ama a los buenos mayordomos. And we can see that God loves those who are faithful Este domingo estaré managers. hablando de Dios ama a los buenos And mayordomos. this Sunday I'm going to be talking about how God loves faithful managers. Pero esta noche quiero que entendamos algo. So tonight I want us to understand something. ¿A dónde va nuestro tesoro? Where is our treasure going? ¿Dónde nuestro tesoro va? Where is our treasure at? Porque a veces para nosotros nuestro tesoro es lo que tenemos guardado en una caja fuerte Because sometimes we think that our treasure is what we have in a vault, o lo que tenemos en nuestra cuenta de retiro or what we have in our retirement account, o lo que tenemos donde sea or what we have wherever it's at, o el cash que tenemos guardado. or the cash that we have Y es hidden. interesante porque estas cosas las apreciamos So it's interesting because we appreciate las these things, guardamos we take care of y them, queremos asegurarnos and we want to make sure que si el ladrón entra en la casa that if a thief comes into the house, que no se las pueda llevar. that he can't take them. Entonces, pero estamos hablando de cosas materiales So we're talking about material things o cosas tangibles. or things that are tangible. Es interesante porque hoy vamos a aprender algo de la gente de Macedonia. So we're going to learn something tonight about the people in Macedonia. Y esta gente comprendió lo que es gozo, And these people understood the joy lo que es alegría. of giving. Y mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 8 verso 2. Now look what 2 Corinthians chapter 8 verse 2 says. En medio de las pruebas más difíciles, In the midst of severe trials, en medio de las pruebas más in difíciles, the midst of a very severe trial, en medio del COVID-19, in the midst of COVID-19, en medio de mis circunstancias, in the midst of their circumstance, en medio de que me bajaron las horas, in the midst of that they lowered their hours, en medio de que me enviaron el cheque y alguien lo depositó en otra cuenta. or that they sent me the check and the deposit in the wrong account. Eso ha pasado mucho, ¿oyeron? That's happened a lot, you know. En medio de que mi matrimonio está en una situación adversa. In the midst of that, my marriage is going through a difficult time. Yo lo que quiero que tú entiendas los cristianos de Macedonia. I want you to understand the Christians of Macedonia, Porque la escasez nuestra because our lack, no se compara con la escasez de ellos. it doesn't compare to the lack that they had. La escasez de esta gente, The lack that these people had, históricamente hablando, historically speaking, era quizás 100 veces más de lo que nosotros podemos llamar escasez. was 100 times more what we could call lack. Y ellos dicen And they que said en medio de esas crisis that in difíciles, the midst of very severe trials, su desbordante alegría, their overflowing joy. eso es bien importante. That's really important. Dios ama al dador alegre. God loves the cheerful giver. Pero cuando tú haces algo para Dios, But when you do something for God, tiene que haber una alegría desbordante. there has to be an overflowing joy. Cuando yo me sirvo mi café en la copa pequeñita, When I serve my coffee in my little cup, a veces voy caminando sometimes I'm walking y se me caen 2 o 3 gotas al and 2 piso or 3 drops fall to the floor porque está desbordando. because it's overflowing. ¿Cuál es la moraleja de esto? What's the moral of this? Escucha bien, Listen carefully. que cuando tú estás desbordando, That when you're tú overflowing, tienes para ti, you have for you, tú tienes para el reino you have for the kingdom, y tú tienes para otros. and you have for others. Y esa gente, And those en people, medio de sus in crisis, the midst of their trial, yo diría su hemorragia de alegría. I'm talking about that hemorrhage of joy Ajá. Y su extrema pobreza and their extreme poverty abundaron en rica generosidad. welled up in rich generosity. Time out, espérate. Momentito, hold on. ¿Viste lo que nosotros leímos aquí? Did you see what we just read? Cómo pruebas difíciles, How difficult times, desbordante alegría, overflowing joy, extrema pobreza extreme poverty, y generosidad and generosity caben en un solo verso. all fit together in one verse. Dale cabeza a eso. Now think about it. Vamos a repetirlo. I'm going to repeat it. ¿Cómo es posible How can que pruebas difíciles, severe trials, una hemorragia de gozo o de a alegría, hemorrhage of joy or happiness, extrema pobreza extreme poverty, y rica generosidad and rich generosity encajen all fit o together conecten or connect en un solo verso? in just one verse? Ahí está el principio. There's the principle.
Dar no es un lujo de ricos, Giving isn't a luxury of the rich, es un privilegio de los pobres. it's a privilege of the poor. Sí, porque la gente siempre dice, si viniera alguien rico, So people say, well, if somebody that was rich would si come, viniera alguien que tiene dinero. if somebody who had money, ¿Tú sabes cuánta gente hay en el cuerpo de Cristo you know how many people there are in the body que of tienen Christ dinero, that have money, que están bien sólidos they're solid in their finances, y no dan nada? and they don't give anything? Tras quizás 36 o 37 años de ministerio, After 36 or 37 years in he ministry, descubierto que los creyentes que poseen poco I have discovered that Christians or believers that have siempre less, encuentran un gozo en ser generoso. find greater joy, no greater joy than Tú vas giving. a Centro Suramérica, You go to Central or South tú vas a America, uno de estos lugares you go to one of these places. y acuérdate, no te van a recibir con un buffet, Remember, they're not going to receive you with a big old buffet. pero lo más que yo me gozo con esta gente, But what I rejoice with these que people, cuando de lo poco que tienen te da, the little that they have to give, hay un gozo, there is a joy. hay una alegría There desbordante. is an overwhelming joy. El hecho de que tú estás allí, The fact that you're there, para ellos es una alegría for them it's a compartir happiness lo poco que to tienen. share the little that they have. Los macedonios se negaron a dejar The Macedonians refused to let que el 2020, that 2020, disculpe que me río porque es que esa excusa es tan vieja ya. I'm sorry, but that's just an No, old que el excuse now. 2020 las cosas estaban malas. Bueno, No, para ti estaban malas, 2020 was difficult, maybe porque el for justo you, vivirá por la fe. because the world will live by sight. ¿Tú sabes por qué las cosas están malas para muchos? You know why things are tough for so many Porque people? están endeudados hasta la coronilla. Because they're in debt up until the crown of their head. Esta gente no dejaron These people did not que su crisis, let their su circumstances, circunstancia their situation, les impidiera sentir gozo. keep them from the joy. Ve, aquí en América la gente pone gozo en lo que compran, Here, people in America put joy in the things en that lo they que buy, tienen. in what they have. Si yo puedo tener la casa que quiero, If I can have this house that si I yo want, puedo tener el carro que quiero, if I can have the car that si I yo want, puedo tener los zapatos que if I quiero, can have the shoes that I si want, yo puedo tener la motora que if quiero, I can have the motorcycle si that I yo want, puedo tener el negocio que if I can quiero, have the business that I want, eso me va a dar la alegría. that's going to make me happy. La alegría de esta The gente joy that these people no era have en lo que is poseían, not what they possessed. era en lo que daban, It's what they gave. y daban de su escasez. And they gave from their poverty. Eso es poderoso. That's powerful. Mira lo que dice 2 Corintios 8:3 Look al what 4. 2 Corinthians chapter 8, 3 Entonces, through 4 says. Pablo ahora dice, Now he says, esta gente en medio de pruebas, in the middle of the trial, su desbordante alegría overwhelming joy, y su extrema pobreza extreme poverty, abundaron en rica generosidad. and rich generosity. Y dice, y soy testigo. He says, for I testify. Yo no sé, cuando yo leo las escrituras en esta I temporada, don't know, when I read the scriptures in this time, estas cosas these me things, capturan. they capture me. Soy testigo It says, I testify de que dieron that espontáneamente they gave spontaneously, tanto como podían. they gave as much as they were Nadie able. le pidió. Nobody asked No them. estaba el pastor Candelario allí. Pastor Candelario wasn't there. Hermano, la Biblia dice, And brothers, the Bible says, dad y se os dará. give and it shall be given to Medida you. buena, remecida. Pressed down, shaken together. Hermano, necesitamos esto. Brothers, we need this. Hermano, no te robe los diezmos. And don't steal the tithes. Hermano, las ofrendas alaban a Dios. The offerings, praise Tus God. diezmos adoran a Dios. Your tithes, praise Esta God. gente nadie le dijo nada. These people, nobody told them anything. They Espontáneamente. spontaneously gave. Diga conmigo. Say with me. Diga conmigo, Señor, Say with me, Lord. yo quiero dar I want to give espontáneamente. spontaneously. Espontáneamente. Spontaneously. Tanto como podían. As much as they were able. Tanto como podían. As much as they were able. Pero ¿qué dice el verso ahora? Look what the verse says. ¿Qué dice el verso ahora? What does it say now? Y más de lo que podían. And even beyond their ability. No, yo creo que voy a salir corriendo por aquí ya mismo. I'm going to be running out of here all of a sudden. Ya mismito yo salgo, mire, I'm going to be. rogándonos. Pastor Candelario, They weren't urgently Pastor pleading. Roberto, They weren't saying, Pastor, yo quiero dar $5,000 Pastor, I want to give $5,000 para que arreglen la consola so that they fix y the compren los thing. micrófonos que Or you necesitan. buy the microphones. Por favor, Pastor Roberto, Pastor, no sea así, déjeme dar. please let me give. It's true.
De hecho, le tiré una resta ahí porque es una verdad lo que dije. I challenge you. Lo que pasa es que quedé corto por $1,000. We're short by a few $1,000. Insistiendo que le concediéramos el privilegio They urgently pleaded with us for the privilege de tomar parte en esta ayuda para los santos. of sharing in this service to the Lord's people. Y yo no estoy pidiendo para mí. I said, I'm not asking for myself. Pablo dice, esta gente These people, sabía que había unas they necesidades saw that there was some y need, espontáneamente, and spontaneously, en medio de sus in crisis, the middle of their crisis, su gozo their joy y su extrema pobreza and their extreme poverty, tuvieron un choque they crashed, y ganó la generosidad. and generosity Ay, 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 won. ay. Eso es cuando la crisis tuya That's when your crisis y cuando, ¿cómo dice ese lack? y la falta, Y eso, la escasez, la escasez, tienen un choque they crash together con when la these things- alegría when lack and porque joy crash Dios together, ama al dador alegre. because God loves the cheerful giver. La gente piensa, eso es espiritual, eso es lo más espiritual que hay. People think, is that spiritual? You know what? That's one of the Porque most spiritual things that Cristo there are. vino a la tierra Because Christ came to porque el earth, Padre dio lo mejor. because the Father gave El the Padre best. fue generoso. The Father was generous. El Padre dio el único hijo que The tenía Father gave the only son that y he lo dio had, por ti y por and he mí. gave him for you and for Él me. sabe dar He y, knows how to y give, se supone que nosotros también. and we should also know how to give too. Estos primeros cristianos eran pobres. These early Christians were poor. Si usted estudiara la Biblia If you would study the Bible, y leyera la carta de los Corintios, and you read the letter to the Corinthians, usted se va a dar cuenta de esto. you're going to see this. Pero es But interesante, it's interesting. a ellos se les ocurrieron todas las razones para dar. They had all of the reasons why they should give. Se le inventaron. They invented them. Sí, porque a veces uno dice, no, pero tranquilo, no gastes esos 5 Because pesitos. sometimes, well, yeah, don't No, waste tú those $5. nunca permita que una persona pare la bendición que Dios tiene para tu vida. Don't ever let Tú someone nunca stop the permitas blessing que that nadie God has te for robe you. la desbordante alegría. Don't ever let somebody steal the joy of giving. Los jóvenes tienen que entender eso. Young people need to understand this. Porque cuando tú coges economía, Because when you take your account, inmediatamente tú vas y compras lo que tú querías. immediately you go off and buy what you want. Pero se nos olvida el reino de Dios. But we forget the kingdom of God. Y no nos damos cuenta And we don't realize que nosotros habernos comido la semilla that when we ate that seed, nos va a llevar a una escasez eventualmente. it's going to take us to some lack ¿Qué eventually. diferencia con nosotros que tenemos mucho? It's different for us who Más have de a lo lot. que ellos tenían. Nothing of what they had. Y sin embargo nos arreglamos para buscar justificaciones infinitas. But we managed to come up with endless justifications Esta for not gente giving. suplicaron por el privilegio de dar. These people begged for the privilege of Óigame, giving. tiene que llegar un día antes que yo me vaya con el Señor, There has to come a day before I go with que the cuando Lord, yo llegue por ahí, that when I come through la gente me there, agarre por el jaque. people grab my jacket. Pastor, Pastor, déjeme dar. let me give. ¿Qué puedo hacer? What can I do? Déjeme hacer un Let me cheque. write a check. No, tráelo cash. No, bring it cash. No sea que el cheque me salga malo. We don't want the check to bounce. Como el que tengo en mi Like the escritorio. one that I have on my desk. Yo tengo un cheque en el escritorio de mi I oficina. have a check on my desk in my office. Está allí. It's right there. Los otros días lo encontré. The other day I found it. De 1.5 millones de Check dólares. for $1.5 million. Allí lo tengo. I have it right there. Vino este hombre hace años atrás. Years ago, this man No came. le voy a dar toda la I'm not historia. going to give you the whole story. Y nos ofreció que nos iba a ayudar. And he said he was going to help. Yo en esa área estaba bien escéptico. I'm really septic Porque a veces a mí me gusta ver el cash. because I like seeing the cash. Era un, ¿cómo se llama? It was a Scam. scam. A mí no nos cogió a nosotros. He didn't catch us. Me dejó el cheque, He left the check though, pero tiene menos fondo but it has less que las in that account profundidades del área de las Canarias, than the depth of the sea in the Canary que es el Islands, lugar más profundo del mundo. which is one of the deepest parts of the world. El segundo en la costa norte de Puerto Rico. And the second one is off the coast of Puerto Rico. Cuando estaba en República Dominicana, When I was in the Dominican y Republic, ahorita le hablaba de eso, and I spoke about that a little bit, la gente me ofrecía café people used to offer me coffee, y me ofrecían comida. and then they offered me food. Y cuando yo veía el cuadro de ellos And when I would see their room, y veía el cuadro de los chichis que habían allí, los niños, and I would see the picture of the kids that are y there. como yo siempre que voy a la cocina, And so when I always go to the Marisa, kitchen, yo siempre chequeo. Maritza, I always go and Yo siempre I go and I smell. chequeo. Y yo veía la comida que tenían, I saw the food that they had. veía la familia que I tenían. saw the family that they had.
Y lo grande era que tenía que comer. And the great thing is I had to eat. Y la primera persona que me servían era a mí. And the first person that they served was Y me. después el primer café prieto era para mí. And the first black coffee was for Y me. lo hacían con una sonrisa. And all this they would do with a big smile of joy. Quizás a ti te dicen cuando tú llegas a la casa, Maybe when you get to the house, ¿te acuerdas lo que te sobró ayer? remember what you had left over yesterday? Fulano se lo comió. This ¿Cómo va a person- ser? What do you mean? Si yo estoy enmayado. But I'm hungry. No, tú no sabes lo que es tener hambre. But you don't know what it is to be hungry. Cuando se construyó el tabernáculo, la gente estaban atrapados en la expectativa y el regocijo. When the tabernacle was built, people were so caught up in the excitement, Que llegó un momento que los tuvieron decirle, no den más. they had to be restrained from giving more. Eso es porque yo no estaba allí. That's because I wasn't there. Pues yo dije, que sigan dando. I'd be like, come on, keep giving. Porque mi esposa dice Because my wife says que la luz de adelante es la que the light in the front is the one that illuminates. todos los artesanos, míralo ahí, Éxodo, It says all the skilled workers expertos que estaban ocupados en la obra del who santuario, were doing all the work on the sanctuary, suspendieron su trabajo they supervised the work. para ir a decirles a Moisés, And they said to Moses, oye, la gente está trayendo más de lo que necesitamos the people are bringing more than enough for doing the work that the Lord is doing, para llevar a cabo la obra que el Señor está for the haciendo. work the Lord commanded to be done. Entonces Moisés ordenó que se corriera la voz por todo el campamento, Then Moses gave an order, and they sent this word throughout the camp, que nadie, ni hombre ni mujer, no man or woman. o sea, las mujeres estaban envueltas So the women were y involved, los hombres estaban envueltos. and the men were involved. El 23 estamos aquí a las 9 de la mañana, los hombres. All the men are here on the 23rd. Ok. Hello. Haga más labores ni traiga más ofrenda para el santuario. Is to make anything else or an offering for the sanctuary. Esto es una paradoja. This is a paradox. A mí, que me digan a mí eso. That they tell me Digo, that, muchachos, no. no way. Que sigan trayendo. Tell them to keep bringing. Porque yo sé ahora, Because I know the times now. yo no sé mañana. I don't know about tomorrow. De ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas. And so the people were restrained from bringing Por lo more. que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo la obra. Because what they already had was more than enough to do all the work. Cuando tú entiendes la obra, When you understand the work, cuando tú entiendes reino, when you understand que kingdom, no tiene que ver con nosotros, has nothing to do with us, que tiene que ver con Dios, has to do with God, eso es lo que te va a hacer dar. Eso es lo que te va a hacer dar. is what's going to make you David give. vio lo que él y su pueblo estaban dando al Señor. David looked at what he and his people were giving to the Lord, Y cuando David era el rey, and when David was the king, y David tenía una economía tremenda. and he had an amazing financial situation. De hecho, esta ofrenda que yo voy a hablar ahora, que no le voy a dar todo, As a matter of fact, this offering that I'm going to talk about, I'm not going to talk all about it, but al dinero de hoy to the money of today's standards, equivale como a 24 billones de it dólares. was approximately $24 billion. Mira lo que dijo David, Look what David said. Primera de Crónica, ahí está. 1 Chronicles 29. Pero ¿quién soy yo? But who am I? ¿Quién es mi pueblo? And who are my people? Para que podamos dar estas ofrendas voluntarias. That we should be able to give as generously as this. Padre, que alrededor de este mundo, Father, around this world, el pueblo tuyo, that your people, Padre, dé ofrendas voluntarias. that they'll give voluntary Que offerings. tengan una sobreabundancia de su gozo y alegría para dar. They'll have an overabundance of joy to give. Pero mira lo que David va a decir ahora. And look what he says now. La verdad es The truth is que tú eres el dueño de todo. that everything comes from you. Y de lo que te hemos dado, And what we have given, de ti lo hemos recibido. what we have given you, only what comes O from your vino de hand. tus manos. From your hand. ¿Tú te crees que lo que tú tienes porque tú sabes y trabajas, tienes un negocio, tienes un trabajo? You think that what you have is because of your business Hasta que and the tú no work that you have, reconozcas until you Que lo acknowledge que tú tienes viene de Él. that what you have comes Tú from Him. siempre serás el administrador de ti. You will always y be de lo tuyo, your own manager no of what Cristo you have, Jesús. and not Jesus. David dice, pero ¿cómo es posible? David says, how is it possible? ¿Quiénes somos nosotros Who are we para decir que estamos dando to say that we are giving cuando lo que te estamos dando when what we're giving you vino de ti? came from your hand?
Por eso las primicias, That's why first fruits, lo primero que tú das, the first thing that you give cuando tú recibes un cheque, when you receive a check. primicia es cuando tú sacas lo primero. First fruits is the first No thing para that you take pagar out. tu carro, Not tu to pay the seguro, car, the tu esto, lo insurance, otro. No, this, no, no, the no. other. Eso no es primicia. That's not first fruits. Primicia es cuando tú dices, espérate, lo del Señor es primero. First fruits is the Lord's things are first. Y eso es lo que toca el restante de lo que tú tienes. And that's what touches Y the puedo rest estar of what toda you la have. noche hablando de eso aquí. And I can spend the whole night talking El about domingo that voy a here. estar hablando de la generosidad y cómo Dios ama a los buenos mayordomos. And on Sunday, I'm going to talk about generosity and how God loves good administrators. Mira lo que Pablo ahora dice de esta misma iglesia. Now, look what Paul says to the church. Ahora, hermanos, And now, brothers and sisters, queremos que se enteren de la gracia que Dios le ha dado a las iglesias de we Macedonia. want you to know about the grace that God has given the Pablo Macedonian dice, churches. esta gente Paul's saying these en su people, escasez, in their poverty, en sus crisis, in their crisis, en el choque de sus situaciones, in the crashing of their la situation, generosidad ganó. generosity Y yo won. quiero dar testimonio And I want to give witness que eso produjo una gracia. that produced a grace. Eso hizo que la gracia divina de Dios fluyera en la iglesia. That God's giving grace manifested itself in the Cuando church. tú das voluntariamente, When you give voluntarily, cuando tú te paras y dices, when you stand and say, yo tengo este cheque, I have this check, pero todo proviene but everything comes de ti. from you. Es verdad, has trabajado 50, 60 horas, Yes, I've worked 50, 60 80, hours, 90, 200 horas, 80, 90, 200 pero todo hours, se lo debo a but I Él. owe you everything, Y el Lord. dar mío And my giving en una forma desbordante in an overwhelming hace way que su gracia, is going to cause that His hace grace, que su gracia that your grace se manifieste will manifest, en mi vida, be en demonstrated mi in my casa life, in my y house, en la iglesia apostólica donde me encuentro. and in the apostolic house where I find myself in. Esto es poderoso. This is powerful. My God. Dios mío. Si la iglesia entendiera estas cosas, If the church would understand tú these que me things, estás viendo, you who are si watching tú us, entendieras estas cosas. if you would understand these things. Ahora, ¿cómo fue entonces cuando leo este verso Now, when I read this verse now, how was de 2 de Corintios 8:1 2 Corinthians 8:1, que se demostró la gracia de Dios? how was God's grace demonstrated? ¿Cómo fue? How was it? Por un acto de dar. By their act of giving. Cada vez que tú das, Every time you give, tú demuestras que tú operas en la gracia de Dios. you demonstrate that you give under Cada vez que tú das, the grace of giving. tú tienes entendimiento de que te amaron sin condición. You're going to have the understanding that they Tú love no you hiciste unconditionally. nada, You didn't do tú anything. no aportaste You nada. didn't give anything. Él te dio porque te ama. He gave you because Y He loves cuando you. tú das And when you give de lo que Él te dio, from what He gave you, gracia se manifiesta. grace is manifested. Amén. En el versículo 6, Pablo le llama a los macedonios In verse 6, Paul calls the Macedonians que dan para ayudar a los hambrientos en Jerusalén giving to help the hungry in Jerusalem. un acto de He gracia, calls it an act of grace. que es la misma palabra griega que se utiliza para dar. It's the same Greek word is used for giving as for God's O sea, grace. la palabra dar The word y give gracia de Dios and grace of God, prácticamente en el nuevo pacto practically in the new covenant, es la misma palabra. it's the same word. Déjenme darle una buena Let noticia. me give you good news. En la historia de Compasión Internacional In the story of Compassion International, no habían tenido una iglesia hispana they had not had a Hispanic church que rompiera el protocolo del ¿cuál era? El 20%. that would break the protocol of 20%. Todo lo que estaban haciendo en las iglesias hispanas, All the Spanish churches were de los doing, niños que tuvimos aquí, ¿se of acuerdan? the children that we had El here, that we were promedio de las sponsoring, iglesias era 20%. the average of the church adopting or sponsoring was 20%. Nos acaban de reconocer mundialmente. They just recognized us Enviaron un globally. escrito mundialmente They felicitando al Centro Internacional de la Familia thanked International Family Center porque nunca, la primera vez que en la historia because it's the first time in the history una iglesia hispana a Spanish church lo eleva al 47%. went up to 47%, and they told everyone Tienen que estar globally, orgullosos you need ustedes. to be proud of yourself. Tenemos de qué hablar. We have to, what to talk about. Mantente con ese muchacho. Keep giving to that child. No lo suelte. Don't let him go. Llévalo hasta que se gradúe. Take him until he graduates.
hasta que salga de la universidad, until he gets out of university. porque tú estás poniendo sobreabundante gozo. Because you're giving an overwhelmingly Y un día joyful. cuando estés delante de Dios, And one day when you're before God, en su in presencia, His presence, te dirán estas palabras: they will say these words. buen siervo eres, You are a good servant. cubriste al que tenía frío, You covered those who were le cold. diste de comer al You hambriento, gave those who were hungry food. hiciste poco, You did little, en lo mucho te voy a colocar. but I will give you much. Así que ustedes son unos monstruos. So you are monstrous. Por eso la gracia de Cristo define, That's why Christ's grace defines escucha bien, y motiva and motivates y pone una perspectiva de nuestra generosidad. and puts in perspective our giving. El hombre no da porque no tiene gracia. Man doesn't give because he doesn't understand grace. Mira lo que dice ahí. And look what it says here. La gracia de Cristo define, Christ's grace defines, motiva motivates, y pone una perspectiva en nosotros dar. and puts in perspective Sin our giving. entendimiento de gracia, Without an understanding nunca of vas grace, a dar lo que tienes que dar. you're never going to give what you have No es to que el give. Señor necesita que tú des, It's not that the Lord needs you to give. Él lo que quiere es multiplicarte y bendecirte a ti. He just wants to multiply in your life. Y esa es la forma que Él lo escogió And that's the way He's chosen desde el principio. from the beginning. My goodness. Entonces los creyentes deben amar su casa apostólica, So believers should love their a sus apostolic house, pastores y ayudarlos económicamente. their pastors, and help them financially. Es interesante, It's interesting. Pablo dice a los Gálatas, Paul says to the Galatians, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, he who receives instruction in the Word of God comparta todo lo bueno con quien le enseña. should share all good things with their instructor. ¿Estamos aquí? Are we here? Qué interesante que la Biblia le dice a ustedes The Bible says to you guys y te dice a ti and says you que tú compartas cosas buenas con nosotros. that you share good things with us. Eso tiene que ver con That economía. has to do with finances. ¿Estamos aquí? Are we here? Eso es lo que dice Pablo That's what the Apostle Paul en says. 2 de Corintios 8:5. In 2 Corinthians 8:5. Se entregaron a sí mismos They gave themselves first. primeros al Señor. First of all to the Lord. Buscad el reino de Dios y su justicia, See God's kingdom and His righteousness. y todo el resto vendrá por añadidura. And all these things will be added. Entonces nosotros perseguimos So sometimes we follow after lo que queremos, what we want, pero Dios quiere darte but God wants to give lo you que más tú puedes amar. what you mostly want De to tal love. manera te amó incondicionalmente Él For God so unconditionally loved you que dio. that He gave. My goodness. Yo me pongo a pensar, Sometimes I begin to think, ya a nosotros nos llegaron los 3 paquetes. we got these 3 packets. Cuando le dijeron a esos niños, When they told those children, mira, tengo aquí un Víctor Caputis Jr. hey, I have a Victor Caputis Jr. No sabemos quién es, We don't know who it is, pero Él te adoptó. but He sponsored you. Y ahora usted puede escribirle And now you can write y un him, día lo visita. and one day you can go visit him. Es una buena excusa para darse un viaje misionero. That's a good excuse to do a missionary trip. Escucha bien, So listen carefully. antes de cualquier otra cosa, Before anything else, escucha bien, listen carefully. antes de cualquier otra cosa, Before anything else, dar es un acto de adoración. giving is an act of worship. Yo veo este grupo aquí, un buen grupo, I see this great group that's y here. no sé cuántos nos están viendo, I don't know how many are watching, pero Padre, que esto se le revele a tu pueblo. but Father, I pray it's revealed to your people. Antes que cualquier otra cosa, Before whatever else, cuando tú das, when you give, tú adoras a Dios. giving, you worship God. ¿Por qué, Pastor Alfonso? Why, Pastor Roberto? Porque tú reconoces Because you acknowledge que la gracia de Dios that the grace of se God te entregó gratuitamente was freely given. y hay que dar por gracia And we need to give by grace lo que por gracia se recibe. what we have received by No te grace. comas el flan completo. Don't eat the whole flan. No te comas todo completo. Don't eat it all. Tráeme 2 o 3 de los rabos de langosta. Olvídate el colesterol. Bring 2 or 3 of those No te lo lobster comas tails. completo. Don't eat them all. No. Sí, porque la gente compra las cosas. People buy things. Esto es mío. This is mine. Nada es tuyo. Nothing is yours. Todo lo se debemos al Señor. We owe it all to the Lord. Yo conozco a uno y no voy a decir el nombre, I know somebody, I'm not going to say their name, que cuando compraba, no me acuerdo si era mantecado, no me acuerdo lo que era ahora. I don't know if it was ice cream or Y lo visitamos and we would visit him, para que nosotros no le pidiéramos so we would ask him,
abría la tapa he would open up the top y hacía, and he would lick it. le pasaba la lengua. Que no me acuerdo qué era. Saralí. Oh no, it was a Sara Lee pound cake. Decía eso cuando lo sacábamos porque we con would take mantecadito Saralí es bueno. You know, pound cake with ice cream tastes good. Y tú sabes lo que hacía mi amado hermano en You know Cristo. what my beloved brother in Christ would do? Abría el Saralí nuevo, He would open up the Sara Lee pound cake and he would lick it. pero conmigo But with me, se chavó. he was messed up. Porque yo uso la ley de los 5 So segundos. I used the 5-second rule. Entonces cuando nosotros damos, So when we give, estimulamos una relación con Dios. we stimulate a relationship with Esto abre God. manos para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. It opens our hands so we can receive what God has Cuando for tú us. das, When you give, tú estimulas a una relación. you jumpstart our Tus relationship manos with se God. preparan para recibir. It opens up our hands so Lo we que can Dios tiene receive para nosotros. what God has for us. Proverbios 21:13 dice, Proverbs 21:13 quien says, cierra sus oídos al clamor del pobre, whoever shuts their ears to the cry of the poor llorará también will also cry, sin que nadie le responda. will also cry out and not be answered. Aquellas personas quizás que saben que hay niños que necesitan Those people who know that there's y children in dicen, no, need yo no puedo. and say, oh no, I O can't. quizás otro día. Or maybe another day. Proverbista dice The Proverb que el says lloro de tu clamor that you will cry out loud. tampoco será escuchado. That cry will not be heard. Nadie te va a responder. Nobody will respond to you. Ahora, ¿cómo podemos dar a los pobres si el cuerpo no le da lo que le pertenece a Dios? How can we give to the poor if his body doesn't give what belongs to him? Dale cabeza a eso. Think about it. La gente dice, no, pastor, mire, necesitamos esto y necesitamos hacer esto. ¿Por qué no pa- ayudamos a la comunidad? Pastor, we need to do this, we need to do that, we need to help the community. Bueno, porque si la comunidad de fe Well, now if the faith no community cree en la gracia de dar, doesn't understand the grace of giving, no cree en dar if they voluntariamente, don't believe in giving ¿cómo voluntarily, podemos ayudar a los pobres? how are we going to help the poor? Yo me gozo porque hay gente que sigue trayendo para la casa del pan. There's people that keep bringing stuff for the house of bread. Los otros días trajeron un montón de cosas. The other day they brought a lot of things. Este martes en el servicio jóvenes, un joven me paró, no sé si está aquí, This Tuesday in the youth y, service, y me dijo, pastor, usted habla algo el jueves de ropa. this young person stopped me and says, Pues Pastor, yo you traje spoke about ropa some para clothes. darle a la casa del I pan. brought some clothes to give to Y the le house of echaron bread. una funda y déjamela ahí, muchacho, I said, put it in a bag and bring it que to yo me. la llevo para allá. And we're going to take it over there. Eso se llama el deseo de tu dar. That's a desire to give. La mayoría de los creyentes The majority of believers, dicen, un día de esto, they say one of these cuando days, yo pueda. when I can. El cuando yo pueda That whenever I te va a can, llevar a nunca poder, well, it'll take you to I never porque can. sin semilla Because without seed, no hay cosecha. there's not going to be a harvest. ¿Estamos aquí? Are we here? Ahora, en Isaías 58, In Isaiah 58, versos 6 y 10, verse 6 and 10, Dios dice que su disposición a responder a nuestras oraciones God says that his willingness to answer our prayers se verá directamente afectado is directly affected si estamos cuidando a los hambrientos, whether we are caring for the hungry, a los pobres for the y a poor, los oprimidos. or the oppressed. El hecho que esta casa, Matter of fact, this house, que repartiera sobre 40 o 50, the fact that we gave 50,000 como 50,000 cajas de 30 y pico de libras, boxes of food, ¿sabes qué? you know what? Fue ¿cómo diría? Fue algo maravilloso en el reino. It was something wonderful in the kingdom, Porque aunque algunas personas me dijeron que por qué no anunciaron las noticias, because a lot of people said, why did they announce it in the news? yo no quería que las noticias se I enteraran, didn't want the news to know about porque yo it, no quiero que mi izquierda sepa lo que hace la derecha. because I don't want the left to know what the right Siempre does. que Dios vea el acto de fe, As long as God sees our siempre act que of estemos faith, haciendo la obra de as Dios, long as we're doing what God calls ese es us nuestro to do, reconocimiento. He is going to recognize what we did. Yo creo que nos salimos mejor con Dios I think it's better for us to come out with God que con el canal 13. than with Channel 13. You know we did come out in the news, Bueno, sí, salimos una vez, pero but we didn't look for it. por eso. That's right. Pero que si lo llegamos a decir, But if we would say it, forget it. olvídate. El problema es The problem is, que si venían las noticias, if the news would come, yo tenía que arreglarme el cabello I had to fix my hair, y yo no iba a gastar dinero en eso. and I wasn't going to spend money on that. Mejor se los doy a los que I'll necesitan. give it to those that are in need. Chacho, hoy en día cuando tú vas a un barbero, You know, when you go to a barber, papi, son como 25 lucas it's like $25, y a veces son 30. and sometimes it's 30.
pero eso es otra cosa. That's another topic. El mejor el pasaje sobre generosidad The greatest passage on giving termina in all of the scripture con ends felicitaciones por su generosidad, not with congratulations for your generosity, sino gracias a Dios por tu don inefable. but thanks be to God for his indescribable gift. Vamos a repetir eso. Let's repeat that. El mejor pasaje sobre generosidad de toda la escritura The greatest passage on giving in all the scripture no termina con felicitando la generosidad, ends not with congratulations for your generosity, sino termina but ends con gracias a Dios thanks be to God por su don inefable. for his Eso indescribable es gift. en 2 de Corintios 9:15. That's 2 Corinthians El apóstol 9:15. Pablo, guiado por el Espíritu, The Apostle Paul, being led no by the dice Spirit, gracias por vuestra he generosidad. said, thank you for your generosity. No, él dice gracias a Dios No, he says, thanks be to por el God don inefable. for his indescribable gift. Mira el principio. Look at the principle. Un trueno As, sigue, as thunder follows lightning, ok, como el trueno sigue el rayo, giving follows grace. la generosidad, el dar sigue a la gracia. As thunder follows lightning, giving follows grace. Como el trueno sigue, usted no, cuando atrás el trueno, You y don't de hear momento the, boom, the thunder, then you see cae el rayo y después the lightning strikes, and then you hear that thunder. así es la generosidad. La generosidad sigue la gracia de Dios. That's what generosity is. It follows the grace Amado, of God. la gente le gusta gracia People like grace para hacer lo que le da la gana. so they can do whatever they No, feel por like doing. gracia a Dios. No, because of Y God's por grace. gracia a Dios esto. And because God's grace, I can Y do por this. gracia a Dios me perdona. And God's grace will forgive me. Eso es una verdad. It's a truth. Pero donde está el poder de la gracia But where the power of grace es en el is, don inefable de dar. is in the indescribable Y ahí es gift of donde el giving. cuerpo de Cristo es débil. And that's where the body of Christ Solamente is el weak. 20% todavía a esta época, el 20% de los creyentes In this season, only 20% of believers dan en sus iglesias. give in their churches. Es por eso que cuando la gracia de Dios te toca, That's why when God's grace touches you, no puedes evitar responder generosamente. you can't help but respond with generous Los giving. macedonios conocían esto. The Macedonians knew this. Y solamente el dar Giving is simply era una manifestación del desbordamiento de su alegría. the overflow of the joy that they had. Hay una película que se llama Carros de Fuego. There's a movie called Chariots of Fire. Es el atleta olímpico Eric Liddell dijo, The Olympian Eric Liddell said, creo que Dios me hizo con un propósito. I believe God made me for a purpose. Y cuando corro siento su placer. And when I run, I feel his pleasure. En la iglesia de Cristo, In Christ Church, aquellos que han descubierto el gozo de dar those who have discovered the joy of giving deben decir, will testify. siempre que doy, When I give, siento el placer y la gracia de Dios en mí. I feel his pleasure and the grace of God in me. Gracias por su entusiasmo. Thank you for your enthusiasm. Este hombre dijo, This man said, yo me acuerdo cuando tú jugabas, ¿verdad? Voleibol. I remember when you played Eso volleyball, crea un placer. it creates a pleasure. Eso crea un deseo. It creates a Y desire uno sabe que Dios te hizo con ese propósito, por eso te dio ese talento. that God, you know that God made you for that purpose and he gave you that Pero talent. también aquí tú estás con un propósito. But you're also here with a purpose. Y también Dios te dio un talento. And God's also given you a Y talent. ese talento está conectado al don de dar. And that talent is connected A la to the gracia gift of divina. giving, to the grace of Y life. siempre que tú des, And whenever you give, siempre que estoy dando, every time I'm giving, siento su placer. I feel his pleasure. Siento su gozo. I feel his joy. Siento su I alegría. feel his happiness. Entonces dar infunde la vida con el gozo. So giving infusing life with joy. Y esto lo que hace es que interpone una dimensión eterna, It interjects an eternal dimension aún en el día más ordinario. even in the most ordinary day. Los creyentes que descubren la gracia de dar And the believers who discover the grace el of día más giving, ordinario de tu vida, the most ordinary day of your sería life el día más grande tuyo. will be one of the greatest days Las of your cosas life. no serán ordinarias. Things won't be ordinary. Tú entenderás la soberanía de Dios, You'll understand God's sovereignty, los propósitos eternos de the Dios. eternal purposes of God. Amado, no olvides tus recompensas eternas. Beloved, don't forget your eternal rewards. La gente se ha olvidado de las recompensas eternas. Some people have forgotten about the eternal rewards. No sé qué le pasa a la gente I don't know what's wrong with people. y me da gracia. Sometimes I laugh. No estamos saliendo, ¿verdad? Por YouTube, We're not on YouTube, right? Facebook. Ok, qué bueno que no. La gente dice, no puedo ir a la iglesia porque Some people el say, COVID. I can't go to church because of COVID.
Pero la gente será ignorante. What, people are ignorant? Y todos esos retratos que postean de las fiestas que están, All de those los pictures parties that donde they están. take of the Por el- parties that they're at. the esto no está places that they saliendo, go to. ¿verdad? No está saliendo. Por el Facebook. You know, and they post it on Facebook. Gracias a Dios Thank God que yo no me paso metido en el Facebook. that I'm not stuck in Facebook. Pero el agente 001 But people 001 y el 002 and 002, y el 03, 4 y 5 0345 me dice, mire pastor, say, Pastor, look, y yo, adiós, and look, y no tienen they don't máscara. have a mask on. Catch you. La gente es ignorante. What is, are people Febo, ignorant? ¿qué pasa con los hermanos en Cristo? What is wrong with believers in Ellos Christ? están ahí con esto y They're postean. there, Vamos, and they post things. ¿Cuántos likes tengo? How many likes do I have? Y el domingo está. And then Sunday's like, I can't go to church. No, I'll watch you online. Oh, yeah. Yo lo veo en línea, pastor. I'll Pues watch you mira, guys online, Pastor. en línea no me vas a ver jamás porque con esta barriguita. You'll never see me without Él this dice, belly. yo lo veo en línea, pastor. I'll watch you online, Pastor. Yeah, right. Sí, vamos a ver. Escucha. Listen. Nos hemos olvidado de las recompensas eternas. We have forgotten about his eternal rewards. ¿Qué te pasa, iglesia? What is wrong with you, church? ¿Qué te pasa, esposa del Cordero? What is wrong with you? ¿Se te han olvidado las promesas de la vida The eterna? bride of Christ, have you forgotten the prices of Apocalipsis eternal life? 26 dice Revelation 26, que reinaremos 26 con says Cristo. that we will reign in Christ. Mateo 25 Matthew 25, dice que seremos puestos a cargo de muchas cosas. that we will be put in charge of many things. En Lucas 19 In Luke 19, dice que Cristo Christ otorgará a los seguidores will grant some followers el liderazgo leadership en proporción a su servicio en la in tierra. proportion to their service on earth. Escuche esto. Listen, En 1 de Corintios in 6:3 1 Corinthians 6:3, las escrituras se refieren a 5 coronas Scripture refers to 5 different diferentes Different que crowns. sugieren posición de liderazgo. crowns that suggest leadership positions. Incluso As a matter of fact, habrá algunos de ustedes, some of you, no todos, not everyone, algunos de ustedes some of us that are que here tienden la gracia de that dar, understand the gift que of van a giving, dirigir ángeles. we will even command angels. Muchachos, cuando yo veo 2 o 3 hermanos que yo quiero mucho aquí en la tierra Oh, when I see 2 or 3 brothers that I really love y here los on ve earth, allá en el cielo and I see them in heaven, y yo tenga huestes de ángeles and I have some angels y with ellos me, no la tengan, and I Bien. have authority. vayan allí. Go over there, get them. La verdad que la mente natural hace cualquier cosa. You know, our natural mind does whatever it wants. Pastor, ¿cuál es el principio de todo esto? Bueno, Pastor, Dios nos what is the otorga principle? recompensa por nuestra generosidad. Jesus is keeping track of our smallest acts of kindness. Vino aquel muchacho. That kid came. Señor, lo he guardado todo. I've kept He hecho everything. todo. Mateo 19. Matthew 19. ¿Qué tengo que hacer para ser perfecto? What do I have to do to be perfect? Y Jesús dijo, anda, vende todo lo que tienes Jesus said, go sell all your Dáselo a los possessions, pobres. give to the poor, y tendrás tesoro en los cielos. and you will have treasure in heaven. Ven y sígueme. Then come and follow me. Jesús no le quería quitar al muchacho eso. Jesus didn't want to take that from Jesús no that quería guy. dejarlo en el capítulo He 13. didn't want to have him declare chapter 13. No, lo que Jesús quería que él entendiera, What Jesus wanted him que to aunque él understand, decía que hacía todo lo religiosamente que hacía, that he did everything religiously that he had to do. estaba atado a lo que tenía. He was bound to what he Estaba had. atado a su casa. He was bound to his house. Estaba atado a su He trabajo. was bound to his work. Estaba atado a su He negocio. was bound to his business. Estaba atado a las posesiones que tenía. He was bound to the possessions Eso that he era had. todo. That's it. Por eso ahí está. That's why it's right there. Jesús se está manteniendo cuenta Jesus is keeping track de nuestro acto más pequeño de bondad. of our smallest acts of kindness. ¿Hiciste hoy un acto de bondad? Did you do an act of kindness today? ¿Ayer? Yesterday? Piensa. Think about it. Porque Jesús mantiene un historial de nuestros pequeños actos de bondad. Because Jesus is keeping track of our smallest acts of kindness. ¿Cuál fue la última vez que hiciste un acto de bondad? When was the last time you did an act of kindness? Por ejemplo, los hermanos que trajeron algo para casa del pan. As a matter of fact, the brothers that brought something for the house of Chacho, bread, vi un montón de cajas de cornflakes. I saw a bunch of boxes of cornflakes. Y yo dije, wow, lo que me hace falta es la leche. So all I need is the milk, Pero eso no es para mí. but that's not for me. So, tengo que ir a comprar mi cornflakes. So I need to buy some cornflakes. Mira lo que dice la palabra. Look what the word says. Mateo 10:42.
Matthew 10:42. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca, And if, perdón, y quien dé siquiera and if anyone gives un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, even a cup of cold water to one of these little ones, mira lo que Jesús llama a sus discípulos. look what Jesus calls his disciples. A uno de estos pequeños, Of one of these little por ones, tratarse de uno de mis discípulos, who is my disciple, les garantizo truly I tell you, que no perderá su recompensa. that person will certainly not lose their reward. Nosotros, ustedes como discípulos de Cristo, We, or as disciples of Christ, somos bien pequeñitos. we are little ones. Lo que tú tienes no te hace más grande. What you have doesn't make you bigger. Lo que tú tienes, tú puedes hablar todo lo que te dé la gana. What you have, you can talk all that you want. Jesús dice, mis pequeñitos, But Jesus says, my little ones, el que le dé un vaso de agua, whoever gives them a el cup que of le water, dé un vasito de gives agua, them a little glass of water, yo le garantizo I will guarantee you que no perderán su recompensa. that person will certainly not Dios lose their lleva un reward. registro de todo lo que hacemos por Él, God is keeping a record of all we do for Him, aún nuestras donaciones. including our giving. Malaquías 3:16. Malachi 3:16. Los que tientan al Señor, Those who fear the Lord, o los que temían al Señor, perdón, those who fear the Lord, hablaron entre sí. talk with each other. Él los escuchó The Lord listened, y les prestó atención. and He heard. ¿A quiénes le prestó atención? Who did He listen to? ¿A quién escuchó? Who did He hear? Los que tenían temor de Él. Those who feared the Lord. Él no escucha a todo el mundo. He didn't hear everyone. Escucha bien. Listen carefully. Entonces And then se escribió en su presencia a scroll of un remembrance was libro de written memorias in His de presence aquellos que temen al Señor concerning those who feared the Lord y honran a su nombre, and honored His name. y parte de esa honra, And part of that honor ayudar a los pequeños, is to help the little ones, ayudar su casa apostólica, help their apostolic traer los house, diezmos al alfolí, bring the tithes to para the que haya house abundancia, so that there will be no abundance, solamente para cubrir gastos aquí, not just to pay the bills, sino para darle al que necesita. but to give to those who need. Yo quisiera ver esta casa I'd love to see this house apoyando 100 niños de compasión. helping 100 children from Esta compassion. casa, This house, no el tuyo ni el mío, not your house or mine, sino que la casa misma that this house adopte a 100 niños. adopt or sponsor 100 children. Eso es lo que yo quisiera That's ver, what I'd like to see. pero tiene que ver con cada uno de But it ustedes. has to do with each one of us that are here. Los rollos están hechos para ser leídos, Scrolls are made to read. y yo espero escuchar un día And I look forward to hearing one day nuestras historias, our stories. y allí vamos a escuchar And there we're going to listen and hear. quienes por su dar Those, because of your giving, tocaron el corazón de Dios. touch the heart of God. Tienen la salvación, You're saved. eso es tremendo, That's awesome. es segura, It's assured. es vida eterna, It's eternal life. pero yo no sé si tú vas a tener ángeles. But I don't know if you're going to have angels. Tú puedes tener, quizás yo tengo muchos empleados, You may say, I have a pero lot of eso no te employees. dice que tú vas a tener ángeles a tu cargo. But that doesn't mean that you're going to be assigned angels to I'm going to manage. be the man, Yo voy a ser the el boss. hombre, el jefe, el machacán. the machacán. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, escucha bien ese verso, listen to this verse, porque nosotros recibimos because we receive de gente que no sirve al Señor, from people that don't serve the Lord en los negocios, in businesses, de muchas maneras, in a lot of different ways. y dice así, And it says this way, que si nosotros no usamos honra if we do not use honor en el uso de las riquezas mundanas, in handling worldly wealth, ¿quién te va a confiar las divinas? who will trust you with true and divine riches? Porque las verdaderas son las divinas. Because the true riches are divine. Esto es serio, This ¿oyeron? is serious, you hearing me? ¿Sabes qué? Cuando yo ministro en este servicio, You know, when I minister in this service, siento una unción tan tremenda. I feel amén. such a tremendous anointing. Digo, no se enojen los del domingo, Now, don't be mad those who come on pero el Sundays. corazón de ustedes quiere. But the hearts of you that are here, El you corazón want. de ustedes tiene disposición de aprender. You have the disposition to El learn. corazón de ustedes coopera con la palabra que sale de la boca de Dios. Your heart is pleased Yo no me with the estoy word diciendo that's Dios, coming out no of the vaya a heart of God. confundirte. Pero Dios está usándome para hablarles. God is speaking to Señor, through yo me quiero to speak escuchar to tu you. voz. ¿Cuántas veces la vas a escuchar y no haces nada? You said, I want to hear the Lord. How many times have Okay. you heard the Lord's voice and you've done nothing? Déjame avanzar para terminar. Let me move on so we can finish. Y si con lo ajeno no has sido honrado, And if you have not been trustworthy, a rayo, tú tienes cosas en casa
Man, you have people's Vete y property. búscalas, ¿oíste? You better go look for people's Porque stuff yo no that quiero you que me have, pasen la 'cause I factura. don't want to be Porque billed. dice, y si con lo ajeno no han sido honrados, And if you've not been trustworthy with someone else's property, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? who will give you property of your own? Tú sabes que hay muchas cosas que nosotros estamos pagando hoy en día, You know, there's a lot of things that we're paying today que el Señor quería bendecirnos con esas cosas, that the Lord wanted to bless us with pero those como things. nosotros confiamos más But since we trust more en in nosotros ourselves que en la gracia de dar, than in the grace of giving, estamos hasta aquí. we're up to here. Lo debemos. We owe everything up to allá. Oh my God. ¿Alguno ha escuchado la canción de aquel que me encanta, de Ray Boltz? Have you ever heard that song that Ray Boltz sings? Que dice, thank you for giving to the Lord. Gracias por darle al Señor. I am a life that was changed. Soy una vida que fue cambiada. Gracias por darle al Señor. Thank you for giving Yo to soy the una Lord. vida I am a que life cambió. that was changed. Está grave, papi. That's why I preach. That's why I don't sing. Voy a tener que hablar con Helena que te arregle That's right. la D minúscula y la D mayúscula. ¿Dónde está Helena? Richie's Richie, over me there. tienes que arreglar que esté la... Ay, Dios mío. You just got to put auto-tune on for me. Ayúdame. Gracias, papi. It's amazing what auto-tune Hace rato does. que te estoy buscando. ¿Dónde tú When you estabas? put auto-tune, yo me pongo a cantar. Es que yo no te vi, men. Escuche, iglesia. Listen, church. Se trata de conocer personas en el cielo. It's about us meeting people in heaven. Esta canción, This song. ¿quién no ha visto el video de esa Has canción? anybody ever seen the video to this song? Es viejísima. It's an old song. Por favor, véalo. Watch it. Le va a tocar. It'll touch you. Porque se trata de gente Because it talks about people que cuando tú llegues, that when you get to ¿te heaven, imaginas, Pastor Milton, cuando tú can llegues, you imagine when you get to heaven, te digan, ¿usted es Milton? they say, you're Milton. Usted no sabe. You don't know. Usted no sabe las veces que usted fue a downtown y me dio comida allí. You don't know the times you went to downtown and you Y le fed dio people, comida a and este. you fed that person. O lo que hiciste en aquel hogar de adictos. Or what you did in that ¿Tú rehab sabes center. por qué estoy aquí? You know why I'm here? Gracias por darle al Thank Señor. you because you gave to the Lord. Gracias por darle al Señor. Thank you for giving Gracias to por darle al Señor. the Lord. Thank you for Y de giving to momento the tú Lord. dices, a rayo! And you'll be like, oh my God. Y toda esta gente, mira, así And como all these esto, people, like all these people van a just seguir going on. llegando. They're gonna start Y coming. te van a decir, And they're gracias. gonna say, thank Gracias, you. Víctor. Thank you, Victor. Gracias, Daisy. Thank you, Daisy. María, gracias. Thank you. Gracias, Thank Luis. you. Thank you for giving to the Lord. Ya termino. I'm finishing. Dios promete recompensas generosas y celestiales. God promises De hecho, Apocalipsis 21 dice, to give a lot. cielo nuevo, tierra nueva, God promises generous heavenly rewards and a magnificent sin new maldición heaven ni and new earth. sufrimiento. No longer under the curse and no longer suffering. ¿Y te acuerdas que yo te pregunté cuando empecé, Remember what I asked you when I began? ¿dónde va tu tesoro? Where's your treasure? Jesús te va a contestar, pónmela. Jesus is going to answer you. ¿Dónde está tu tesoro? Where your treasure is, Ahí está tu corazón. there your heart Ahí es que va tu tesoro. will be also. That's where your treasure is. Oh, pastor, yo había escuchado eso antes. Pastor, I hadn't heard that before. ¿Y por qué no haces lo que tienes que hacer? And then why don't you do what you need to do? Tan seguro como la aguja de la brújula As a matter of fact, as surely as the compass needle follows north, sigue el norte, tu corazón seguirá tu economía. your heart will follow your treasure. Escucha bien, Listen carefully. el dinero dirige, Money leads, el corazón sigue. heart follows. Y hoy nos debemos hacer una pregunta que es difícil. Today we must ask ourselves a very hard question. ¿Tú quieres cuidar más de las cosas que tú tienes? Do you wish to care more for eternal or temporal things? ¿Tú quieres cuidar más de las cosas que tú tienes? Do you want to take care more of the things that you have? ¿Terrenales? The temporal things? ¿O tú quieres cuidar mejor las cosas sobrenaturales? Or do you want to take care of supernatural things? Aquellas que no son temporales. Those things that are not temporal. Si escoges las cosas eternas, If you choose those things that are eternal, entonces debes reubicar parte de tu economía you need to
refocus your de las finances cosas temporales from the things that are temporal a las cosas eternas. to the things that are eternal. Sal de esas crisis económicas, Get out of those eternal. no sigas metiéndote en deuda Don't keep getting into debt y no sigas usando el dinero de Dios, and stop using God's porque eso money, te va a llevar a pobreza. because that's going to take you to poverty. ¿Tú crees que no? If you think not, Marca esas palabras. mark my words. Moisés dejó el tesoro de Egipto Moses left Egypt's treasure porque tenía la mirada en la recompensa. because he was looking ahead to his reward. Hebreos 11:26. Hebrews 11:26. Entonces Dios no solamente está buscando donantes en su reino, So God isn't just looking for donors for his kingdom. Dios quiere tu corazón. God wants your hearts. Y Él quiere And he wants que donde está tu tesoro, that where your treasure is, allí esté tu corazón. that's where your heart will be. Termino con este I'm principio. going to finish with this principle. El que acumula tesoros en la tierra He who lays up treasures on earth pasa su vida alejándose de sus tesoros. spends his life backing away from his treasures. El que deposita tesoros en el cielo He who lays up treasures in heaven mira hacia la eternidad looks forward to y se eternity. mueve diariamente hacia sus tesoros. And he's moving daily toward his treasure. Y esa persona And to that person, sabe que sabe, he knows that he knows. sabe que He sabe knows that he knows que la muerte es ganancia. that death is gain. Puesto de pie. Stand to your feet. Thank you for visiting our YouTube and our Facebook channel today. Subscribe to our YouTube or our Facebook channel so you don't miss any of our services. If you'd like to give an offering, you can do it through donate.ciforlando.org. And once again, thank you for being part of our mission of reaching, restoring, and building the families all around the world. God bless you.